Chers amis, Kibaria Bandi, Omar Mariko, ni Ambaranyo, Abouakar camarade de la radio Kaira, ni nere frère, Mbalmake, Ndjenyogon, Bouakar Soumaoro, Obeba Domina et Bouba Faneye. Gendarmerie ou interpellé que Omar Mariko est Kumakando fort et que Bouba Fane a partagé. Ou le mandat de dépôt là, Katoubla, Kasobomba là, Ambe Rom na Ekosi son B. Mais Douauke, Alaka Akonoya. Minka Gelenema, oye Bouba Faneta érode, et puis même si au érode Fanakan. Ka fo moro oye mo si kana dusu. Ni kobe kiri bolokan, amba ni haklide. Et je crois que ni ala sonama ambe solution sera là. Mais même il faudront, oye ka fo tout ce que Shogel est en train de faire, Aya Begardé. Ce n'est qu'une question de temps. Et ça va vite passer. Nambara ya nye M5 ki nyemoro do ka kuma me kosaina. A do ye kuma chama fo ça m'intéresse pas parce que M5 ira dama nuka autorité morale tchekele c'est entre eux. Mais il y a un domaine qui m'a tellement surpris. M5 Nyamoro Dobe ka foko où il y a d'autres proposés que Premier ministre M5 Togola et que Mahmoud dit qu'il bauma parce que ko tigi est Tcheganaï. Donc au tigi ka kele kouye au tigi ka ke Premier ministre. Bon quoi tigi te selifana. Bon mi seliko yoro yo tenka seraye parce que Yamana Marala. On m'a cité, il y ou bien été celi là. Mais on a société culturellement morata barita. Ko foka jamana. Ni jamana koron Mali. Slamea dugu, dambe dugu. Djeneni Tombouctou jamana. Koko taka a kalfa tchegona la. Jamana min kono hali luanse do kono. Tchegana te doué. Dobe barita la ko kanga jamana taka kalfa chegona dola. Est-ce que au club kumaina? Nta donni atigi e chegana ou pas, mais yoro mi mene nafawe mo ka keleke kibi jamana kuturu ta ko ka kalfa chegana la. Jamana mi kono mate son chegana ka duika soluan sere la. C'est ce qui me surprend. Mais bon. Anye imam diko ka suro kwame anye chama fama kono aye kuma munu fo kuma na fama baudo onte kuma ko karsa ko kadanye na kuma mi fo ambe boamba tanu ou bien karsa komandinye fonga ni mine na ignie kuma fo mbi boka akenga ngana kanye an hakili te mɔgɔni fina an hakili be jamana de la ni ye fɛn fɔ kuma min nafa bɛ se jamana ma an bɛ bɔ min kan ka fɔ la an b'o yira ni ye kuma fɔ min tɔɔrɔ bɛ se jamana ma i kɛra maa o maa ye i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛ imam diko ye kuma dɔ fɔ a ka kuma in kɔnɔ sɔrɔ ça fait des années an sigilen bɛ ka imam kɔnɔ o kumaw de la et c'est d'une importance capitale. Et je pense que Ouartem Kanga n'est parti ou Kato ka joué, média ou ka relais Fambefe. Et malheureusement, on a état ou ka communication ou tardon, Jamana Kanga minke ou pas. Pourquoi? Mahmoud dit ko Bayangara Fali minkera au Dongo. Ko moro munu ya ke ou ye fenke min te silamɛya ye ala ma fɔ kira ma fɔ u ye kuranɛ sɔsɔ
wa ko be jo ala ɲɛ kɔrɔ ala b'o ɲininka a waleya la kafiriya baara de don diinɛ si ma nin fɔ. C'est très important. Pour quelle raison? Parce que mɔgɔ minnu a bisigiyalen bɛ ko mɔgɔ minnu ye nin fagali kɛ u b'u yɛrɛ danbeya ni silamɛya de ye ko an ka jamana bɛ kafiriya sira de kan donc k'olu bɛ nana ni diinɛ de ye mɔgɔw ka tugu kɔ u ye mɔgɔ caman hakili endoctriner k'u bɛ ka ala ko kɛlɛ de kɛ. Mahamudu Diko ye silamɛ ɲɛmɔgɔ de ye au conseil ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana don diinɛ dɔnniya b'a la jamakulu caman b'a nɔfɛ diinɛ de kama ale ka kumakan bɛ se ka terrorisiw ka kuma discours déconstruit ka yira k'a fɔ ni ale ko ala ko tɛ nin ye surtout kufaniya ninnu bɛ ka diinɛ taabolo min kofɔ o diinɛ taabolo o ɲɛmɔgɔw la belebele min ye dɔ ye Imam Diko ye Mali kɔnɔ n'a bɔr'o da ko ala ko tɛ nin ye silamɛya ko tɛ nin ye c'est très important a bɛ se ka mɔgɔ caman bila ninnu ka discours bi discrédité ka danaya bɔ a kan hakilintan caman bɛ réfléchi ka segin kɔ hali n'a don dɛmɛni ka di minnu ye. Deuxièmement centre kɔnɔ terroriste groupe min bɛ ka opérer o ye Kufa ka mɔgɔw de ye fila de ka ca la hali n'a bɛɛ tɛ Mali filaw ye donc Imam Diko fana fila don fila kabila caman b'a kɔ n'ale bɔra ka nin kuma sugu fɔ c'est de nature à apaiser la situation ani ka ninnu ka waleya ka barika ban. C'est d'une importance capitale. A ka kuma kɔnɔ sɔrɔ nin yɔrɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ a tila bɛɛ kan et puis anw bɛ nin yɔrɔ de ta de demander à l'ORTM ani chaîne tɔw bɛɛ kan ka barika don nin yɔrɔ de la. Il a parlé en responsable a kumana a kuma wagati la a kumana a kumako la parce que ale ka kuma a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fitinɛ ani tension na nin sujet la et an b'a fɔ ka remercier k'a fɔ a ye a ka nin discours sugu multiplier jamana kan ka fɛn dɔ faamu Imam Diko Aidara le cardinal Zerbo shérif de Nioro Mbuye Aidara ninnu ye mɔgɔw ye u bɛ se ka dilanni kɛ u bɛ se ka tiɲɛni kɛ a fila bɛɛ se b'u ye. Ce sont des opportunités que l'État doit savoir gérer. État kan ka opportunité gérer de jamana ka hɛrɛ sira kan. N'i y'a ye État bɛ impôt minɛ jamanadenw na État bɛ jamanadenw don kaso la État bɛ jamanadenw ta baara la ka dɔ gɛn ka bɔ baara la k'a fɔ dɔ ka faga yɛrɛ a tɛ ko État fanga ka bon ni bɛɛ ye mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu fanga bɛ se ka bonya ale État ye mun ma. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'intelligence parce qu'on suppose que l'État est le plus intelligent. Mɔgɔw ni fangatigi ni setigi fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ État ka mara kɔnɔ l'État doit savoir les gérer au profit de l'intérêt général. N'an bɔra yen fagali min kɛra Bayangara zone kɔnɔ Songo an ye lakaleli minnu mɛn ni olu si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ olu ye kuma caman fɔ a waleya kɛcogo la an bɛna analyse fitinin boli o yɔrɔ kan o ye jumɛn ye binganikɛla ninnu y'u yɛrɛ tila groupe fila de ye dɔw bɛ ɲɛfɛ olu ye kisɛci daminɛ chauffeurkɛ ko a bɛ segin o y'a sɔrɔ dɔw bɛ kɔfɛ u ye kisɛ kongo ka mɔgɔw faga ka tasuma bila mobili la ka mɔgɔw jeni k'u sisi ka ban ka kisɛ don dɔw kunkolo fɛ ka exploser n'i ye nin scène ta ka lajɛ mɔgɔ dɔw ka u kunbɛn ka mugu ci ɲɛfɛ o y'a sɔrɔ dɔw bɛ kɔfɛ u segintɔ olu fana y'u jɔ u ɲɛ ça te montre clairement a labɛnna pour que nin mobili kɔnɔ mɔgɔw k'u faga k'u ban de c'était fait exprès
a ma dabɔ ko k'u mɔgɔw poroporo dɔrɔn k'u bila a dabɔra k'u faga cogo jugu de la nin cogo la kun jumɛn bɛ se ka ye o la a kɛra wagati jumɛn kɔnɔ hukumu jumɛn kɔnɔ ani yɔrɔ jumɛn na tout ça c'est important a kɛra dɔgɔnɔ jamana de kɔnɔ dɔgɔnɔ jamana kɔnɔ marifatigi jumɛnw de bɛ yen ni a bɛ bisigi k'olu ka baara dɔn o ye Kufa n'a ka mɔgɔw ye olu ni jɔn bɛ kɛlɛ la ye Dozo tɔnw n'o ye Dana Ambasagu ye Dana Ambasagu ɲɛmɔgɔ kumana kɔsa in na ko mɔgɔw bɛ se ka segin ka na u sigiyɔrɔ la ko baasi tɛ mɔgɔ sɔrɔ n'i tɛ tiɲɛnikɛla ye c'est comme si ale y'a kanu k'a jira k'a fɔ yɔrɔ basigilen don yɔrɔ bɛ olu ka mara kɔnɔ nin binganikɛla ko ninnu nana o hukumu de kɔnɔna la an b'an yɛrɛ ɲininka ninnu ye nin baara kɛ pour que ka Yusuf Toloba ka o kumakan de jaabi wa c'est ça la question. Autre point, an ye indépendant journal indépendant mɔgɔw ka analyse mɛn olu ko Mopti gouverneur ka kuma la ko Dozo ninnu ka poste dɔ attaquera Dokumbo ko o tajuru sara de bɛ sɔn ka kɛ nin o analyse anw tɛ da o la indépendant ye min fɔ ka fara o kan ko visiblement k'a bɛ n'a fɔ état bɛ fɛ ka sɔrɔsiw de kɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka milisi ko dabila Dana Ambasagu ni fɛnw donc o de la peut-être Dana Ambasagu bɛ ka muruti tan peut-être siga bɛ yen ni donsow yɛrɛ de kɛlen tɛ ka nin kɛ n'i ye hakili munumunu i b'a ye k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ kuma ye parce que mɔgɔ minnu fagara Dana Ambasagu ka dugudenw don u tɛna se ka nin ta ka ɲɛsin u yɛrɛ somɔgɔw n'u balimaw ma ça peut pas être vrai anw bɛ an yɛrɛ ɲininka fana n'a y'a sɔrɔ Dana Ambasagu désarmeli de bɛ yen est-ce que dɔ de fana kɛlen tɛ ka nin baara kɛ pour que ka dalilu da yɛrɛ ma dalilu min b'a to u bɛ se k'a fɔ ko Dozow ka baara don donc a ye marifa minɛ u bɛɛ bolo a zone kɔnɔ ça peut être ça aussi anw bolo nin kuma ninnu ye kuma dangereuxlenw ye u ka ɲini u ka bɔ nin kuma ninnu kɔnɔ mais ce que j'ai envie de dire nin waleya sugu ni wagati kunkurunin kɔnɔ ka kɛ avec rapidité ka mɔgɔw jeni k'u faga ni fagacogo la i b'a sɔrɔ a fagali sugu dɔw la kuma dɔw la u bɛ mɔgɔw faga k'u ɲɛkili soron des actions spectaculaires du genre même opinion choquée mercenaires de ka baara don a formation bɛ yen a dan ma mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kalama olu b'a dɔn bɛ ka min fɔ en quelques minutes u b'a opération kɛ o y'u tilalen u bɛ tila ka tunu un coup o y'u talen kuma dɔw la u bɛ ta jamana wɛrɛ de kɔnɔ ka na n'u ye pour que ka baara kɛ maa si hinɛ t'u la u balima ti yan u sinji ti yan u t'a dɔn min don ils sont capables de tout. Surtout, Nigeria jamana kono de 2009 à 2016, Boko Haram sorasi jate tunye ka damne basaba ka ta ba mugana. Mais de 2016, kana bla bila Boko Haram moko klab be fagara ka ban, a jate de 1000 à 3000 a te temo kan Boko Haram effectif. Boko Haram terroriste chaman de bolla ka nou yere soro Mali kono. Kufa ka kɛlɛbolo la o Nigérian minnu bɛ yan u tɛ bamanankan mɛn u tɛ français mɛn u tɛ Mali kan si mɛn u bɛ kan min mɛn Nigeria filakan ye u b'o de fɔ n'i y'u ye filaw dɔw mɛn en réalité Maliens tɛ c'est des combattants aguerris olu caman de bɛ nin fagali sugu la i b'a ye crime waleya jugu fɛn o fɛn a waleya sugu fɛn tila bɛ kɛ a tila bɛɛ ye o mɔgɔ façon de ye. Selon nos informations, Mali ni France be bras de fer mina ambe wati min kono iko 600. Mercenaires be ka ɲini ka bɔ diɲɛ jamana caman na ka n'u bila Mali kɔnɔ. N y'a mɛn da dɔw la
ko hali Éthiopien dɔw bɛ ka na Mali nord la kan dɔ bɛ yen mɔgɔw de bɛ ka u ta ka jigin n'u ye Éthiopien ninnu a dɔw ni an ka jamana kɔrɔnfɛn mɔgɔ dɔw ye ɲɛnabɔlen bɛ mais Maliens tɛ Éthiopiens don et selon mes informations Mali faamaw u y'a kibaruya dɔw sɔrɔ nin bɛɛ y'a ye tamasiyɛn ye k'a fɔ janfan dɔ de ɲɛsin bɛ an faso ma mɔgɔ minnu bɛna nin fagali kɛ u ka laɲini ye jumɛn ye u y'a ɲɛsin yɔrɔ min ma c'est significatif c'est pour que ka tasuma wuli siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanadenw dusu kasi ka bila fanga la ni jamanadenw dusu kasira ka bila fanga la ɲagamili bɛ na bras de fer dɔ bɛ Faransi ani an ka faamaw cɛ an bɛ don min na ko bi fanga min bɛ yen bi u ka mara taabolo man di n ye u tɛ mara yɛrɛ la u bɛ bingani ni matɔɲɔ de la anw mago t'o la anw hami ye an faso bɛ kisi cogo min anw ka kuma bɛ boli o de kan n'i y'a mɛn rébellion terrorisme maa damadɔ tɛ se ka wuli jamana kɔnɔ ka marifa ta jamana kama a tɛ se ka kɛ diɲɛ fan si a tɛ se ka kɛ jamana dɔ de bɛ se ka jamana wɛrɛ kɛlɛ i ɲɛ bɛ rebelle groupe fɛn o fɛn na Mali kɔnɔ jamana dɔw de b'u kɔfɛ minnu ka girin ni anw ye o jamanaw ye jɔn ye Algérie bɛ dɔw kɔfɛ Français bɛ dɔw kɔfɛ Américains bɛ dɔw kɔfɛ fɛn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ laɲini y'o de ye anw ka jamana y'a bolo di Russie ma pour que k'o de kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ Wagner naliko kuma b'a yirila k'a fɔ terrorisme kɛlɛliko kuma min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ Faransi fɛ tiɲɛ tɛ Français yɛrɛ de bɛ terrorisme kɔfɛ parce que depuis fɔra ko Russiw bɛ na aw ye Faransi ministre muso ka kuma mɛn ni élection ma kɛ kɔlɔlɔ min na bɔ a la k'u y'o fɔ Mali faamaw ye ni Russiw nana kɔlɔlɔ min bɛ bɔ a la k'u y'o fana fɔ Mali faamaw ye fɛn damadɔ don transition délai bɛ ban février ni élection ma kɛ date la kɔlɔlɔ min b'a la aw bɛ n'a ye o kɔrɔ ye à partir de février crise politique dɔ bɛ sɔn ka wuli Mali kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ sɔn ka wuli k'a fɔ ko ni fanga in tɛ reconnu bilen ni Russiw nana kɔlɔlɔ min b'a la aw bɛ n'a ye pendant ce temps Faransi ye Kidal base bila ka Tessalit base bila k'u bɛna Tombouctou base bila u bɛna taa Menaka ni Niger au même moment Yad n'a ka mɔgɔw bɛ k'u organiser u ye kɛlɛbolo dɔ dilan Kidal ni Nord-Yanfan ka ɲɛmɔgɔ kura sigi o la kɛlɛbolo wɛrɛ dilan Mopti mara kɔnɔ ka ɲɛmɔgɔ kura sigi o la i b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ ka yɔrɔ min bila ŋaniya bɛ Yad n'a ka mɔgɔw la k'o yɔrɔ ta Bamako Mali sɔrɔsiw fana bɛ labɛn na ni minɛnw ni fɛn caman ye ça veut dire que guerre dɔ bɛ ka préparer et puis peut-être guerre dɔ kunsinnen bɛ an ka jamana ma ni an ma farati n'a sɔrɔ an ka finitigiw ni an ka faamaw n t'a dɔn u jigi dalen bɛ min na n'o y'u bila nin jafariya la mais n'a y'a sɔrɔ labɛn sabatilen tɛ a ɲɛ ma u kana o engagé da u ka taa ni diplomatie ye en attendant que jamana ka pɛrɛ sinon o laban u b'an ka jamana territoire yɔrɔ minɛ tuguni ka segin ka na fɔ kɔ na mais n'a y'a sɔrɔ labɛn sabatilen bɛ u ka kan ka cogoya sɔrɔ jamanadenw k'a dɔn mun de bɛ yen parce que maliyɛn fanba t'a dɔn qu'est-ce qui se passe dans notre propre pays hali mɔgɔ kalannen bɛɛ t'a dɔn ils doivent faire en sorte que jamanadenw k'a dɔn mun de bɛ jamana kɔnɔ farati jumɛn ɲɛsin bɛ Mali ma pour que faso jama ka a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli k'u jɔ an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min sinon c'est clair et net que complot de bɛ Mali ka ɲɛsin Mali ma complot minnu don Faransi kelen tɛ États-Unis sen bɛ a la donc le Mali est en train de chercher des voies et moyens pour que k'a ka jamana libérer mais n'an ma farati ka jateminɛ kɛ an laban an bɛ taa an yɛrɛ fereke Ala ka an kisi o ma k'a fɔ Bayangarakaw ye k'a fɔ Moptikaw ye bɛɛ k'i bolo da i dusu kan an ka sabali
anga jamana lajɛ min kɛra a dusukasi barika ka bon fo k'a dama tɛmɛ mɛ n bɛ segin a kan n'anw kɛra mɔgɔ dɔ ye an bɛ jama ka dusukasi tɔ de su ka taa fɛ k'a fɔ ko fanga nɔ don i n'a fɔ minnu bɛ fanga la bi u y'o nkalonw kɛ ka jamanadenw su cogo min ka fanga dɔ firi mɛ hɔrɔnya tɛ o ye ladiriya tɛ o ye nin fagali ninnu fanga ka baara tɛ au contraire a bɛ dabɔ de pour que ka jamanadenw su ka bila fanga la pour que ka jamana affaibli pour que ka tasuma wuli siyaw ni kabilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ donc voilà pourquoi Imam Dicko ka intervention an b'a fo ka remercier o la parce que a ye apport ba de kɛ jamana sumali la nin siratigɛ la an b'a encourager hali bi a ka continuer nin sira kan nin ye anw ka tiɲɛ de ye an m'a fɔ kuranɛ kolo don bɛɛ n'i ka tiɲɛ don anw niyɔrɔ ye min ye fasoko la nin ye o de ye k'a di inshallah ala ka mali ala ka basigi jolibɔn ani tasuma min bɛ yen ala ka jisuma bɔ an bɛɛ kan wasalam